आशा कुआडे गला एइट थिला तो तमे तो जानिछ तार खटा खाइबा अभ्यास आज मां संतोषींकर शेष पाली आ से जदी किछ हबनी तमे पूजा आरंभ करो मु देखुची से कुआडे गला तमे चंदन करू तो अरे शिव तू कुआडे मु तो तो घर जाऊली आज परा संतोषी मां पूजा। अरे भाई तू आशा को देखिछु कि आशा हाँ। आशा तो सांग मान संगे आंब तोटा आड़े जाऊला। गिरिजा तू टिके मो संगे आसिलु चलनो अरे रखो 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 अल्लाह बोलो तो कौन करछु आज पर शुक्रवार संतोषी मां व्रत ए खट्टा मटा खाऊछु कहीं कौन है कि तू तो जानू मते खट्टा खाइबो केते भल लागे। माउस तो पे 16 शुक्रवार व्रत करछंती आज 16 पाली जेउ घरे व्रत पालन हुए सेठी खट्टा खाइबा दूर कथा छुईबा कथा नहीं संतोषी मां तते निश्चय दंड देबे। आशा तू मो कथा मानुनी सिना देखिबू तू निश्चय दंड पाइबू से बेकार कथा बंद कर एमिनी सिनी अनेच कोन आस खेलिबा आस मो आखिरे पट्टी बांध। शिव भाई गिरिजा पकड़ दला चल और चल जमा व्यस्त हनी हे मां संतोषी रक्षा कर मां बचे दे मां धैर्य धर मां संतोषी अच्छी भाउज भाउज कौन हला गोटे अघटन घटीगला भाउज कौन है तो भाई कर आमे आशा खोजबा जाइथिलु बाटरे शिव भाई को साप कामुड़ देला। ना ये केमती हला मां संतोषी ससरे मो पूजार फल तू एया देलु आज तो व्रतर शेष पाले हाउ आज ही तुमर शंका सिंदूर चढ़ई नबु जदि मो पूजार किछि भूल अछि ताले से दंड मते दे मां हेले मो शंका सिंदूर मते फेरई दे मां फेरई दे। उठ पुत्री मु तो पूजा और भक्ति रे संतुष्ट जेहेतु तू निष्ठार सह मो व्रत पालन करिछु मु तो ऊपर प्रसन्न मु तते वर देबाकु चाहे मां कौन मागुछु पुत्री। मां मो बहुत भाग्यवती मां मु आज आपण को दर्शन पाइली मोर किछि दरकार नहीं मां केवल केवल मो शंखा सिंदूर मते फेरई दे मां फेरई दे फेरई दे। सतरे लो मां तो महिमा अपार तते कोटि कोटि जुहार लो मां कोटि कोटि जुहार। मां संतोषी आपण मानकर मंगल करंतु। कौन है पंडित कौन सी झील आखिरी पड़े झील तो अनेक अच्छी हेले कौन है पंडित पंडित खोला खोली कहना कौन है जगन बाबू जहाँ घर को गली मोहन मां को चरित्र देखी मना करदेले। हे मां संतोषी मो मोहन जल्दी बाहागर कर दे मां एटा मोर शेष मिनती या परे मो केबे किछि मागिबिनी। पंडित मोर दुख देखी होनी
आउ सेपटे मोहनर अवस्था भी बर्दास्त बाहर आपण किसी करंतु आपण तो जानिछंती हमर कोनसी यौतुक दरकार नाही खाली शांत स्वभावर झियोटे दरकार गाँव हेले भी चलिबो ताहले ठीक अछि आपण बाहाघर आयोजन करंतु बाकी सब मो ऊपर छाड़ दियंतु हेले एई नियंतु हो बापा तू आसीगलु माँ तम आखिरी लुह सी किछि नुह माँ बाड़ीपटे काम करुथिल तो आखिरे कौनटे पड़ी जाइछि तू जा माँ तू जा झील को सीना मिछ कही भूल हेले सतटा कौन मत कहबनी से गोटे चिंता आशार बाहाघर कथा एबे जते बेले आशा आसुथला ताको कल्पना बहु बेसरे देखि निजको संभाली पारलेनी के जानी केबे मोर कल्पना साकार हबो बापा मांकर कर्तव्य आमे करिछि मां संतोषींकर 16 शुक्रवार व्रत मु पूरा करिछि तमे व्यस्त होनी मां संतोषी निश्चय हमर इच्छा पूर्ण करिवे ओली की पंडिते आयुष्मती भव एई बोधे पंडित आसलेनी शुभम भवतु कौन है शिव दुखी जना पड़छ जे दुख तो आम गरीब मानकर सबुदिन साथी आशार बाहाघर चिंता मते सबुबेले घारुची पंडिते सत कहल शिव झील जिते बड़ हो जाए गरीब बाबा पाई बोझ हो पड़े हेले चिंता करनी मु गोटे बढ़िया प्रस्ताव आनी आशा पाई पंडिते भाग्य तो मो सहित थटा करुची तुम्हें पुणी कहीं ना शिव मु थट्टा करूनी एथर मु भल प्रस्ताव आनी तमे हाँ कहले हैला पंडिते पिला कौन करंती घर केमिति आम गरीब झील को से कहीं बहु कर नेबे मु एबे कहूची सुनो अरे धन दौलत रे तांकर अभाव नहीं से माननको दरकार गाँव झील टिके सादा सीधा हेइथिबो सरला हेइथिबो आ तांको घरर मान मर्यादा आ सम्मान को जगिकी चली पड़थुबो बस आ आशाठू बढ़िया झील तांको आ कोठू मिलिबो ना कोन कहउछ शिव हयो झील ठीक करा दायित्व प्रा मो मुंड उपरे तमे खाली हाँ कहला मात्रे मु लग्नटा स्थिर कर देबिनी पंडिते अंध चाहे दुईटी आखि आपण तो आमर इष्ट देव भली आशा भी आपणकर झील आपण जहा उचित मने करूछंती ता करंतु ना कोन पार्वती भाई ना जहा करिवे आम मंगल पई करिवे हेला हेला ताहले आसंता मास शुक्ल पक्ष नवमी दिन आम झीर बाहागर हम कौन एथर खुशी तो शिव आसंता मासरे मोर विश्वास होनी पंडिते पार्वती ये गोटे काम करी पंडित आपणे आम दुही को नुआ जीवन देइछंती आमे आपन पाखरे चिरऋणी रहिलु पंडिते चिरऋणी रहिलु आरे चिरऋणी मु रहिबी हेले खाली पेटरे जदि किछि मिठा पिठा मोहन
ଶୁଣିଲୁ କ'ଣ କାମ ଥିଲା? ଆମ ପଣ୍ଡିତ ତାଙ୍କ ଗାଁରୁ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଛନ୍ତି। ଭାଇ ସେଥିରେ ରାଜି। ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ? କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ବାହା ହେବିନି। କାହିଁକି? ମୋର ଏମିତି ସେମିତି ଝିଅ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। କ'ଣ ଦୋଷ ଅଛି ସେ ଝିଅର? ଦେଖିବାକୁ ତ ସୁନ୍ଦର, ସେ ପୁଣି ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ନିଜ ଗାଁର। ସେଇଟା ହିଁ ତ ଦୋଷ। ସେ ଗାଁର ଝିଅ ଜଙ୍ଗଲି। ମୁଁ ମାନୁଛି ସେ ଗାଉଁଲିଆ, ହେଲେ ମୋହନ ତାପରି ରୂପଗୁଣର ଝିଅ ଏ ସହରରେ ଖୋଜିଲେ ବି ମିଳିବେନି। ବାହା ମତେ ହେବାର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ନୁହେଁ। ମୋହନ ତତେ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ବଡ ଭାଇ ସହିତ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରାଯାଏ? ଯଦି ମୋର କିଛି ଅଧିକାର ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୋର ବି କୌଣସି ସଉକ ନାହିଁ ଗାଁର ସେଇ ମହିଳାକୁ ମୁଣ୍ଡିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଜାଣିଲି ନାରୀ ଜାତି ପ୍ରତି ତୋର କି ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ରହିଛି। କାହିଁକି? ଆମ ଘରେ ତ ଭାଉଜ ବୋଉ ସବୁ ଗାଁରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ସେ ଝିଅ ଗାଉଁଲି ବୋଲି ତାକୁ ତ ମହିଳା କହିଲୁ, କାଲି ଭାଉଜଙ୍କୁ କହିବୁ, ତାପରେ ବୋଉକୁ କହିବୁ। ନା ଭାଇ ନା, ମୋର ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା। ଏଇଟା ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରଶ୍ନ। ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ତୋ ଶତ୍ରୁ? ତୋ ଜୀବନଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ବସିଛୁ? ଆମ ଉପରେ କ'ଣ ଏତିକି ଭରସା ନାହିଁ? ଭାଇ ତମେ ବୁଝୁନ କାହିଁକି? ମୁଁ ସବୁ ବୁଝୁଛି। ଆମେ ଠିକ କରିଥିବା ଝିଅ ତୋର ପସନ୍ଦ ହଉନି। ଆଉ ତୁ ଯଦି ନିଜେ ଠିକ କରି ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ତାହେଲେ ତୋର ପସନ୍ଦ କ'ଣ ହବ କହ? ମୋହନ, ମୋର ତୁମକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାର ଅଛି। ଏଇ ବାହାଘର ବିଷୟରେ ତମେ ତୁମର ମତାମତ ନ ଦେଇ କେବଳ ହଁ କରିବ, ନହେଲେ ଜୀବନ ସାରା ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବିନି। ଭାଉଜ ସେମିତି କୁହନି। ତାହେଲେ ତମେ ମତେ ହଁ ନହେଲେ ନାରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଠିକ ଅଛି, ତମେ ସମସ୍ତେ ଯାହା ଉଚିତ ମନେ କରୁଛ ତାହା ହିଁ କର। ମୋହନ ତୁ ହଁ କହି ଏ ଘରର ସମ୍ମାନ ରଖିଦେଲୁ। ହଁ, ଆଜି ତୁ ଯୋଉ କାମ କରିଛୁ ପ୍ରତିମା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୋ ପାଖେ ଚିର ଋଣୀ। ଏମିତି ମୁଁ କଣ କଲି କି ବୋଉ? ଏଇଟା ତ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତାହେଲେ ବୋଉ ମୁଁ ଅଫିସ ଯାଉଛି। ହଉ ବାବା। ଆନନ୍ଦ ମୋହନ ଭାଉଜଙ୍କ ରୁମକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଗୋଟେ ପେକ୍ ମାରିବୁ କହ, ନେଇ ଆସିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତୁ ବି ମୂର୍ଖ। ଆବେ ଆଜି ରାତିରେ ୟାର କ'ଣ ଦରକାର? ଆଜି ମୋର ଏମିତି ବି ମାତାଲ। ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ନିଜ ନିଜ ମୁହଁ ବନ୍ଦ ରଖିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି। ହଁ ହେମନ୍ତ, ଆଉ କୁହନ୍ତୁ। ମୋହନ, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ୟା ଭିତରେ ତୁ ମଦ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଆଉ ଯଦି ବା କରିଦେଇଛୁ ଅନ୍ତତଃ ଆଜି ରାତିରେ ତୁ ଖାନା, କାରଣ ଆଜି ତୋ ଜୀବନର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। ଏ ହେମନ୍ତ, ତୁ ସେ ଭାଷଣ ବନ୍ଦ କର। କ'ଣ ବନ୍ଧୁ, କ'ଣ ଯିବା? ଯିବା। ଆରେ ରେ ତମେ ସତରେ ଯାଉଛ ନା କ'ଣ? ଆରେ ତୁ ତ ଭାଉଜ ପାଖକୁ ଯିବୁ, ଆମେ ଏଠି ବସି କ'ଣ କରିବୁ? ରବେ ମୁଁ ବି ଯିବି। ଆବେ ତୁ କ'ଣ ଆମକୁ ଗାଳି ଖୋଇବୁ ନା କ'ଣ? ନା ନା, ତୋ ଯିବାଟା ଠିକ ହବନି। ଆବେ ଆସୁନା ସିଏ, ବଳେ ଫେରି ଆସିବନି। ଭାଉଜ କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି? ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ମୋହନ, ତୁ ସେଠିକି ଯାଇପାରିବୁନି। ଯଦି ଭାଇନା ମତେ ପଚାରିବେ, ଆରେ ତୁ ସିନା ଏଠି ଥିଲେ ତତେ ପଚାରିବେ। ପ୍ଲିଜ ଚାଲ। ନା ନା, ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି। ହେମନ୍ତ ତତେ ମୋର ପ୍ଲିଜ ଚାଲ ନା। ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଟଚ୍ ବି କରିବିନି। ଓକେ ବାବା, ଓକେ ଚାଲ। ଓକେ, ଚାଲ 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 ଯିବା ଚାଲ। ଜଗନ, ମୋହନକୁ କୋଉଠି ପାଇଲୁ? ନା ବୋଉ, ତାର ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଘରେ କାର୍ତ୍ତିକ ତାକୁ ଖୋଜିଲେ, ହେଲେ କୋଉଠି ବି ପାଇଲେନି। ନୂଆ ବୋହୁଟା ଆମ ଘର ବିଷୟରେ ସେ କ'ଣ ଭାବିବ କହିଲୁ? ବୋହୁ, ମୋହନ କ'ଣ ଘରେ କାହାରିକୁ କିଛି ବି କହିକି ଯାଇନି? ନା ବୋଉ। ବୋଉ, ଆପଣ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ବଳେ ବଳେ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ମୋହନ ଆସିବେ ଯାଇ ମୁଁ ଆଉ ଲଳିତା ଆଶାକୁ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ କ'ଣ କହିକି ଭୁଲେଇ ରଖୁଛୁ। ବୋଉ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ହିଁ ଉଚିତ ହବ। ଉଚିତ କ'ଣ ଅନୁଚିତ କ'ଣ, ଭଲ କ'ଣ ମନ୍ଦ କ'ଣ, ମୁଁ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନି। ମୋ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନି। ତମମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତମମାନେ ସେଇଆ କର। ମୁଁ ଯାଉଛି।
କୋଉଠି ଯାଇ ମରୁଛି ଏ ଲଳିତା ଏ ଯାଇ କିଛି ଖବର ଦେଲାନି। ହ୍ୟାଭ୍ ସମ୍ ପେସେନ୍ସ ସିଷ୍ଟର। ସିଏ ନ ଆସି ଯିବ କୁଆଡେ? ତାକୁ ମୁଁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଛି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ହେଲେ ତୁ ତା ସହିତ ଟିକେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କଲେ ମତେ ଟିକେ ସୁବିଧା ହବ। କାହିଁକି ନା ସେ ହଉଛି ମୋ ପ୍ଲାନର ମୁଖ୍ୟ ପାତ୍ର। ପାତ୍ର କହିଲି ଆସିଲା, ବହୁତ ଦିନ ବଞ୍ଚିବ। ଆ ଲଳିତା ଆ ଆ। ଲଳିତା କଣ ଖବର କଣ? ମୋହନ ବାବୁ ଏଯାଏ ଖଟରେ ବେହୋସ ପଡିଛନ୍ତି। କାଲି ରାତିରେ ଫେରି ସେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଶାରେ ପଡିଥିଲେ ଏଯାଏ ସେମିତି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଶା ରାତି ସାରା ତଳେ ବସି କାନ୍ଦୁଥିଲା। ଏବେ ସେ କୋଉଠି? ଏ ଘରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଲ୍ୟାଣୀ ଭାଉଜ ଆସିଯାଇଛି। କାର୍ତ୍ତି ବାବୁଙ୍କର ପ୍ଲାନ ସଫଳ ହେବା କଷ୍ଟକର। ବ୍ରେକ୍, କମ୍ ଟୁ ଦ ପଏଣ୍ଟ। ସଫା ସଫା କହ କଣ ହେଲା? କଲ୍ୟାଣୀ ଭାଉଜଙ୍କ ପରି ଆଶା ବି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ପୂଜା ସାରି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲାଣି। ସତରେ ଗତ ରାତିରେ ଘଟଣା ଦେଖି ତା ଉପରେ ଦୟା ଆସେ। ତୋ ରାୟ କିଏ ମାଗିଲା? ସିଷ୍ଟର, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ଯା ଆଶା ଉପରେ ନଜର ରଖ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଥିବୁ, ବ୍ରଦର ଇନ୍ ଲ ଯେମିତି ତୋ ହାତ ମୁଠାରେ ରହେ। ହଁ, ଆଉ ସବୁ କାମ ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେ। ଯା, ତୁ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନି। ଯା। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତାହେଲେ ଆସିଛି। ଆରେ ତମେ କେତେବେଳେ ଆସିଲେଣି? ଏଇ ତ ଆସିଲି। ମୋହନ ଆସିଗଲା? ହଁ ସବୁଦିନ ପରି ଆଜି ବି? ହଁ। କଲ୍ୟାଣୀ, ମୁଁ କଣ କରିବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ବି ମତେ ଖାଇଯାଉଛି। ଏମିତି କୋଉ ଚିନ୍ତା? ଏଇ ପ୍ରତିମା ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକର ବଦଳି ଯିବା କଥା। କଲ୍ୟାଣୀ, ମତେ ଜଣାଯାଉଛି ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ ଉଠିବାକୁ ଯାଉଛି ଆମ ଘରେ, ଯାହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେବ। ମୁଁ ବି ତମକୁ ଏଇ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଡରୁଥିଲି କାଳେ ତମେ ଭୁଲ ବୁଝିବା ବୋଲି। ମୁଁ ତମକୁ ଭୁଲ ବୁଝିବି? ନା ନା କଲ୍ୟାଣୀ, ଏ ଘରର ଲାଜ ମହତ ରଖିବା ପାଇଁ ତୁମେ ତୁମ ମୁହଁକୁ ଯେମିତି ବନ୍ଦ ରଖିଛ ତାହା ମୁଁ ବେଶ ଜାଣେ। ତମେ ଶୋଇବ ଯାଅ। ମା ସନ୍ତୋଷୀ ଆଜି ଯାଇ ଆମ ଘରର ମାନ ରଖିଛନ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି ରଖିବେ। ବୋହୂ, ଏତେ ଭୋର ଉଠି ତୁ ପୂଜା କରିସାରିଲୁଣି ମା? ବୋଉ, ଏଇଟା ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମୁଁ ତ ନୂଆ କିଛି କରିନି। ଆଶା, ଯା ମୋହନ ପାଇଁ ଚା ନେଇଯିବୁ। ବୋହୂ, ମୋହନର ବାହାଘର ଆଶା ସହିତ କରି ଭାବୁଛି କିଛି ଭୁଲ କରିନି। ଦେଖିବୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆଶା ମୋହନକୁ ବାଟକୁ ନେଇ ଆସିବ। ହଁ ବୋଉ, ମୋର ବି ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ। ଉଠନ୍ତୁ, ଉଠନ୍ତୁ ନା। କଣ ହେଲା? ଆପଣ ଏ ଘରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ଯେ? କାଇଁ ତୋଠୁ ପରମିଶନ ନେଇ ଏଠି ଶୋଇବାର ଥିଲା? କାଇଁ ମତେ ଉଠେଇଲୁ? କହୁନୁ କାହିଁକି? ଚୁପ୍ କାଇଁ ଠିଆ ହେଲୁ? ଯଦି କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ତେବେ ପଳା ଏଠୁ, ମତେ ଶୋଇବାକୁ ଦେ। ଚା ଆଣିଥିଲି। ମୋ ନିଶା ଭାଙ୍ଗିନି ଆଉ ତୁ ଚା ନେଇ ଚାଲି ଆସିବୁ? ତତେ
ତତେ ଥରେ ବୁଝେଇ ଦେଲେ ତୁ ଠିକ ବୁଝିଯିବୁ। ଏପଟକୁ ଆ। ହଁ ଆପଣ ମତେ ଥରେ ବୁଝେଇଦେଲେ ଆ, ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିଯିବି। ଦେଖା ଦେଖା ହାତ ଦେଖା ମୋ ହାତ ଦେଖା 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 ଥରେ ବୁଝେଇ ଦେଲେ ତୁ ଏକଦମ ବୁଝିଯିବୁ। ଏତେ କଣ ବୁଝୁଛୁ? ଏ ତ ମୋହନ ପାଟି ଶୁଭୁଥିଲା କଣ? ଆସିଲୁ ଯା ଦେଖ ତ କଣ ହେଇଛି। ବୁଝିଲୁ? ମୋହନ ମୋହନ କଣ ହେଲା? ତୋ ହାତ କଣ ହେଲା? ଦେଖା ହାତ ଦେଖା। ଆରେ ତୋ ହାତ ତ ପୋଡି ଯାଇଛି। ମୋହନ ଏସବୁ କେମିତି ହେଲା? ମୁଁ ତ ଶୋଇଥିଲି, ସେ ଯେତେବେଳେ ପାଟି କଲା ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗଲା। ଆଶା ମୋହନ ଯାହା କହିଲେ ସତ? ହଁ ଅପା, ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସତ। ମୋରି ହାତରୁ ଚା ଢାଳି ହେଇଗଲା। ଆଶା, ପଣ୍ଡିତ ତୋ ବିଷୟରେ ଯାହା କହିଥିଲେ ସବୁ ସତ। ତୁ ଭାରି ସରଳ। ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆ। ମୋହନ ଭାଇ କଣ ବାହାରକୁ ଯାଉଛୁ? ହଁ ଭାଇ। କାଲି ରାତିରେ ତୁ ଯାହା କଲୁ ବା ଆଗରୁ ଯାହା ସବୁ କରି ଆସୁଥିଲୁ ତତେ କେହି କିଛି କହୁନଥିଲେ, ହେଲେ ଆଜି ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ ମୋ ବରଦାସ୍ତର ବାହାରେ। ଏମିତି କଣଟା ମୁଁ କରି ପକେଇଛି ଯେ ସାରା ଘର ବିରୁଦ୍ଧରେ? ବୋହୁର ହାତ ଏମିତି ପୋଡିଗଲା ଅଥଚ ତୁ କହୁଛୁ ତୁ କଣ କରିଛୁ? ହାତଟା କଣ ମୁଁ ଜାଣି ଶୁଣି ପଡିଯାଇଛି? ନା, ଜାଣି ଶୁଣି ପଡିନୁ। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ? ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇଆ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଯାଇ ତାର ହାତ ଗଡି ଧରି କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ତାହେଲେ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ ହବ? ମୋହନ, ଦେଖୁଛୁ ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତୋର ମଣିଷତ୍ୱ ହରେଇ ବସୁଛୁ। ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଭାବନା, ମୋର ନୁହେଁ। ମତେ କିଛି ଟଙ୍କା ଦରକାର। କଣ ପାଇଁ? କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ କେବେ ପଚାରି ନଥିଲେ, ହେଲେ ଆଜି କାହିଁକି? ଓ, ଆଜିଠୁ ତାହେଲେ ମତେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ମୋର ପଇସା କାହିଁକି ଦରକାର। ମତେ ହିସାବ ଦେବାକୁ ପଡିବ। କାଲି ଆଉ ଆଜି ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆସିଯାଇଛି। କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ। ମତେ 5,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ କହ, କଣ ପାଇଁ ତୋର ଟଙ୍କା ଦରକାର? ଯଦି ନ କହେ ମତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବନି। ବେଶ, ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ? ଜଗନ, ହୁଁ? କଣ ହେଲା କି ରେ ଜଗନ? କିଛି ନାହିଁ ବୋଉ, ମୋହନ 5,000 ଟଙ୍କା ମାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ପଚାରିଲି କଣ ପାଇଁ ଦରକାର, ବାସ୍ ରାଗିକି ଚାଲିଗଲା। ତୁ ତ ଜାଣୁ ବୋଉ ଟଙ୍କା ନେଇ ସେ କଣ କରେ। ତୁ ନିଜେ କହିଲୁ ବୋଉ। ଜାଣେ ରେ ପୁଅ, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ଖାଇକି ଯାଇଛି କି ନାହିଁ? ତୁ ଜାଣିନୁ ବୋଉ, ମୋହନର ମଦ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଖିଆପିଆ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ମୁଁ 10-12 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦିଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ମନା କରିଦେଲି। ଭାବୁଛି ହାତରେ ପଇସା ନଥିଲେ କାଳେ ସୁଧୁରିଯିବ। ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ ଠିକ କରୁଛୁ। ଏ ଘରର ଭବିଷ୍ୟତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୋ ହାତରେ। ସେଇ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା, ବାପାଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା କଥା ଆଉ ଘରର ଏ ଅବସ୍ଥା। ତୁ ଜମାରୁ ଚିନ୍ତା କରନା, ମା ସନ୍ତୋଷୀ ସବୁ ଠିକ କରିଦେବେ। ମୁଁ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସୁଛି। ସିଷ୍ଟର, ଭାଇ କାହାନ୍ତି? ଗାଧଉଛୁ? ଗୁଡ୍ ସାଇନ୍ ଫର ୟୁ, ଗୁଡ୍ ସାଇନ୍ ଫର ମି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଇଛି ଜାଣିଛୁ? ବଡ ଭାଇ ନା ଆଉ ମୋହନ ଭିତରେ କଳି କଳି ଲାଗି ଯାଇଛି। କଳି କହୁଛି, ଟିକେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇ ଷ୍ଟୋରି ମୋ ଲାଇନରେ ଅଛି। ଭାଇ ଆଗକୁ କଣ କରିବା? ପେଟି ମ୍ୟାଟର। ମୋହନ ଭାଇନାଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ମାଗିଲେ, ମନି ମନି ମନି। ଭାଇନା ରିଫ୍ୟୁଜ କରିଦେଲେ, ଷ୍ଟ୍ରେଟ କଟ୍। ମୋହନ ବାବୁ ରାଗି ଘର ଛାଡି ଚାଲିଗଲେ। ଲେଫ୍ଟ ହାଉସ। କଣ ହବ ଏଇଲେ? ଡୋଣ୍ଟ ୱରି ସିଷ୍ଟର, ଡୋଣ୍ଟ ୱରି। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର,
ବ୍ରଦର ଇନ୍ ଲ କୁ ତୁ ଏତିକି ବୁଝେଇ ଦେ ଯାହା ମୁଁ ତତେ କହୁଛି। ଆଜି ବଡ ଭାଇନା ମୋହନକୁ ମନା କରିଦେଲେ, isn't it? କାଲି ଭାଇନା ବ୍ରଦର ଇନ୍ ଲ କୁ ମନା କରିଦେବେ, ପହର ଦିନ ଭାଇନା ତତେ ମନା କରିଦେବେ, ଆଉ ତାପରେ ତୁ ମତେ ମନା କରିଦେବୁ। ମୁଁ ମୋ ପୁରା ଲାଇଫଟା ତୋ ପାଇଁ ଫିନିଶ କରିଦେଇଛି। ଏଣୁ ଆମ ବ୍ରଦର ଇନ୍ ଲ କୁ ତୁ ବୁଝେଇ ଦେ ଯେ ଏଇ ସମ୍ପତ୍ତିରେ କଣ ଭାଇନାଙ୍କର ଏକା ଅଧିକାର ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ବରାବର ବରାବର। ସିଏ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି। ତାହେଲେ ସିଷ୍ଟର, ମୋର ଏଠି ରହିବାଟା ଠିକ ହବନି। ତୁ ଭାଇନାଙ୍କୁ ସେଇ ହିସାବରେ ବୁଝେଇ ଦେ। Have you some money, sister? Some. Thank you. ନେ ମା, ବୋହୁ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ତୁ ବୁଝିଲୁ ତ ମା? ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ବୋଉ, ଆପଣ ଯାହା କିଛି କହିଲେ ମୁଁ ବୁଝିଲି। ମୋ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଏ ଘରର ମାନ ମହତ୍ଵ ରକ୍ଷା କରିବା ମୋର ଧର୍ମ। ମୋ ଜୀବନ ଟିକକ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ମୁଁ ତୁଟିବାକୁ କେବେ ଦେବିନି ବୋଉ। ମୁଁ ତୋଠୁ ଠିକ ଏଇଆ ହିଁ ଆଶା କରୁଥିଲି ବୋହୁ। ଆରେ ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ତୁ ଯା ମା, ସକାଳୁ ମୋହନ ଘରୁ ରାଗିକି ଯାଇଛି, କିଛି ଖାଇଥିବ କି ନାହିଁ କେଜାଣି। ତୁ ଯା ମା, ତା କଥା ବୁଝିଦେବୁ। ଠିକ ଅଛି ବୋଉ। ବୋଉ, ମୋହନ ସକାଳୁ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଗଲେ ଯେ ଇଏ ବି ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ରହିଛି। ମୁଁ ବି ତାକୁ ବହୁତ ବୁଝେଇଲି ବୋହୁ, ହେଲେ ମାନିଲାନି। କହିଲା କ'ଣ ନା ସେ ତ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ ଖାଇବି। ମା ତାଙ୍କୁ ସାହୁ ହୁଅନ୍ତୁ। ତୁ ଯା ମା, ଶୋଇବୁ ଯା। ଶିକ୍ଷିତ ଗାଉଁଲି କୋଠିକାର ଏଠି କାହିଁ ଆଇଛୁ? ମୋ ଦେହରେ ହାତ ଲଗେଇବୁନି କହୁଛି। ଯେତିକିର ଲୋକ ସେତିକିର ରହ। ତୋ ଭଳି ଗୋଟେ ମହିଳା ବୋଝ ମୁଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ମୋର ଜମା ସଉକ ନାହିଁ, ବୁଝିଲୁ? କାନ୍ଦୁଛୁ? ଆହୁରି କାନ୍ଦିବୁ? କାନ୍ଦୁଛି? ମୋରି ଘର ବାଲାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମତେ ଅପମାନିତ କଲୁ।
ସେଥିରେ ବି ତ ମନ ମାନିଲାନି ଏବେ ମତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯା ମୁଁ ତ କିଛି କରିନଥିଲି ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯାହା କିଛି ବି ହେଲା ମୋ ପାଇଁ ହେଲା ତାହେଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରି କ୍ଷମା ମାଗୁଛି ଆଉ ଏମିତି ଭୁଲ କରିବିନି ଆପଣ ମତେ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ବନ୍ଦ କରେ ଡ୍ରାମା ମତେ ଶୋଇବାକୁ ଦେ ଯା ପ୍ରଥମେ ଖାଇନିଅନ୍ତୁ ସକାଳୁ କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି ମତେ ଖୁଏଲା ବାଲା ଏ ଘରେ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ତୋ ହାତରୁ ମୋର ଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆଉ ଏ ଯୋଉ ଖାଇବା ଆଣିଛୁ ଏ ଘରର ଚାକର ମାନେ ବି ଆଠୁ ଭଲ ଖାଇବା ଖାଆନ୍ତି ଯା ନେଇ ଯାକୁ ମତେ ଶୋଇବାକୁ ଦେ ଅସଲି ଗାଉଁଲି କୋଉଠିକା ଖାଇବା ଆଣିଛି ପୁଣି କାହିଁ ଠିଆ ହେଲୁ ଯା କହୁଛି ଏଇଟା ନେଇକି ଆସିଛି କୁକୁର ବି ଆକୁ ଖାଇବନି ଭୋକରେ ପୁରା ପେଟ ଜଳିଲାଣି ନଉଛି गरमा गरम खाइबा मोहन आउ के दिन तुमको मु एमती खाइबा को दउथि जे एबे परा तमरे सिया आसलानी काली टू मु तम पई खाइबा को बाडी देबी आ आशा तम पई खाइबा को नेके आसीबो बुझिलो ना भौज जदी मु खाइबी तो तमरी हातुर खाइबी आ तमे जदी खाइबा को ना आनो ताले मु खाइबिनी पोछी पाछी के सब खाइबा किछि छाड़ीबनी मु सेपटे अछि जा दरकार हो मागिबो हो आपन को मोर किछि कहिबार अछि कौन कहबाक अछि एया तो बापा आछंती तो घर को जीवा को चाह ना सेथिरे मोर अनुमति दरकार नै ना रुहतु खांतुनी काई कोन तेरे विष मिसछि ना से कथा नहीं ताहले तू चाहू भोकर रहिबी खाइबिनी आपण बाहर कोठी खाई दियंतु हेले याकू खांतुनी आपण जदी मो हाथ रंधा खाइबे ताले मैं एबे रांधी आनिबी ए सफा सफा कौन कहबे चाहू ए जो आपण को खाइबा दिया जाय छी सब ओइठा थाली रे जमा करा है छी आज जाय आपण को ओइठा ही खाइबा को दिया जाउथला इति तळु को तू खोजी परलु चल चल समुद्र करे कहबू चल सुन तो मो कथा ठीक सुन चल कहू चल 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 कहू मोहन कौन बे समुद्र का करे कौन जाने तू बहु ऊपर को हाथ उठाउछु तू एते तळ को चल जेबनी मु जानि नथिली ओ मो ऊपर दोस्त देबा करू तोरे अलियली बहु को पचारी बुझ मो हाथ के उठीची याको कोन पचारबी ये तो बाहाई के आसला दिन तू ता पछरे पड़छु मोहन कौन है जी अरे तुम पर खाई बसतिलो याको पचार तमे तो ताको पसंद करे आनिथला ना कौन है जी ऐसा कौन है जी तमे को मोहन कौन है जी तू किछ कहू ना सुन बो ये कौन कहउतला मते समस्त को ओइठा भात एकाठी करी मते खाइबा को दिया जाउछ मोहरी लांचना हे ठाकुरे ये सब सुनी भागुरु मो मारी गली नी काई तमे काई मरियो भौजो जदी के मरिबो ताले ये मरिबो अंतत घरर शांति फेरी आसो मोहन जा कहला कौन सत्य याको कोन पचारछु बो मु कोन मिछ कहूची मु तो प्रथम जानि सारथिले लक्षण देखी जे ये घर को भांगी चूरमार कर दबो किछि समय पे तू टिके चुप रह मोहन ना बो मु चुप रही परिबिनी
या बापा आस नवा आज या घर विदा कर आज ठू ए घर ये रे ना मु रही ବୋହୂ ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆମା मोहन चल खाइब चल ବୋଉ କଣ ହେଇଛି ବୋଉ ଆଜି ପୁଣି କିଛି କିଛି ଖାଲି ନୁହେଁ ରେ ପୁଅ ବହୁତ କିଛି ହେଇଯାଇଛି ବୋହୂର ବାପା ଆସିଛନ୍ତି ବୋଧେ ହଁ ବୋଉ ଡ୍ରଇଂ ରୁମରେ ବସିଛନ୍ତି ସେ ଆଜି ହିଁ ବୋଉଙ୍କୁ ନେଇ ଗାଁକୁ ଫେରିଯିବେ ତୁ ବୋଉଙ୍କୁ କହିଦେ ଭେଟି ଆସିବେ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ସେୟା କରିବୁ ମା ଏ ଘରର ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସବୁ ତୋ ହାତରେ ବୋଉ ତୁ କହିଲୁ କଣ ହେଇଛି କଲ୍ୟାଣୀ ଯାହା ସବୁ ହେଇଗଲା ତୁ ନିଜେ ତାକୁ କହିଦେ ମୁଁ ବୋହୂର ଯିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବା ତାହେଲେ ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ ओनली नेग्लिजेंस अच्छा तू मत निजे कह को स्त्री चाहिबो जे ता स्वामी को अन्य मानकर अइठा खाइबा को दिया जाऊ बोली वेरी बैड आउ ए जो घटना घटिला एथि पई दाई तू काहे कि ना तू ता पर जदी आगु नजर रखि थांतु ताहले घटना घटि न थांता एमती सब कहूथिबो खाली भाषण दउथबो ना यार समाधान किछ बाहर करबो लेट मी थिंक फर्स्ट ବୋହୂ ତୋର ଯାହା ଯାହା ଜିନିଷ ଦରକାର ସବୁ ଯାକ ସାଥିରେ ନେଇଯା ମତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି ବୋଉ ଆଲୋ କାହିଁକି ଇଏ ନାହାନ୍ତି ଯଦି ଘରକୁ ଫେରି ଦେଖିବେ ମୁଁ ନାହିଁ ଆଲୋ ମୁଁ ତ ପୁଣି ବଞ୍ଚିଛି ତୁ ଜମାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେନା ହେଲେ ମୁଁ ଯାହା କହିଛି ମନେ ଅଛି ତ ମା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ବୋଉ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋଡ଼ା ଆଲୋ ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ତ ସଦା ସର୍ବଦା ତୋ ସାଥିରେ ଅଛି ମୁଁ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ଅଛି ତୁ ଚଞ୍ଚଳ ରେଡି ହେଇକି ଆସ କଣ ଡେରି ଅଛି କି ଏଇ ଆସୁଛନ୍ତି खुड़ी तुमे जाउछ हेले मोर गोटिए शर्त କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସର୍ତ୍ତଟା କ'ଣ तुमे शीघ्र फेरी आसीबो ना ହଁ अरे वर्तमान खुड़ी जाइबी नांती आउ तू प्रथमरु सब कथा तुटी गले भलो ना खुड़ी ताहले तू भी खुड़ीଙ୍କ संगे जाउनु तांको शीघ्र फेरी आनिबु मु जाई थांती जे किंतु असुविधा अछि छुट्टी नाही छुट्टी हेले मु निश्चित जीबी मु सत्य कहूची औ हेला चल गोटाए बाट अछि ओनली वन वे तू गोटे काम कर आज नहले काली तू तो एक्सपोज होबार थिला इजंट इट ताहले तू काली एक्सपोज न होई आज ही जा बरं तू आज न होई अबिका एक्सपोज ही जा इमीडिएटली ठीक अछि ଭାଉଜ ସାନୁ ଭାଉଜ ଚାଲିଗଲେଣି कोन हैला मते देखा न करे होल्ड दिस पॉइंट सिस्टर होल्ड दिस पॉइंट एइना ठीक पोजीशन अछि तू गोटे काम कर एई कथाटा को नेई ए घर भितरे गोटे महाभारत सृष्टि करी पका से महाभारत हेइतला 18 दिनर आउ तू एई 18 मिनिट भितरे ए घरटा को छारखार करी पका डिले इज ऑलवेज डेंजरस गो इमीडिएटली गो क्विक ठीक अछि तू कुआडे तांको महाभारत रे हमर किछि जाय आसले बो
ଆଶାର ବାପା ଆସିଥିଲେ ନା କୁଆଡେ ଯାଇଛୁ ନା କଣ ମ? ସେ ତ ଗାଁକୁ ଫେରିଗଲେ। ଆଉ ଆଶା ବି ଯାଇଛି? କାହିଁକି କଣ କିଛି କାମ ଥିଲା କି ମା? ଏମିତି କି ଶତ୍ରୁତା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା ଯେ ମତେ ଦେଖା ନ କରି ଚାଲିଗଲା? ତା ବାପା କଣ ଭାବିଥିବେ ମୋ ବିଷୟରେ? ସେ ତ ବହୁତ ସମୟ ଘରେ ଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଖାଇ ପିଇ ଘରକୁ ଗଲେ। ଆଉ ଏତେ ସମୟ ଭିତରେ ତୁ ଆସି ଦେଖା କରିପାରିଲୁନି? ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯିବେ? ଆଶା କାହିଁକି ମତେ ଦେଖା କରି ଗଲାନି ଯେ? କେମିତି ଦେଖା କରିଥାନ୍ତା ବୋଲା? ଭାବିଥିଲା ମୋହନକୁ ମିଛ କଥା କହି ଭୁଲେଇ ଦବ, ହେଲେ ଫଳ ଓଲଟା ହେଲା। କଥାରେ କହନ୍ତିନି ଚୋର ମନ ଚୋରି ଗଣ୍ଠିଲିରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁହଁ ଲୁଚେଇ ପଳେଇ ଗଲା। ଏ କଥା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସହଜରେ ଛାଡିବିନି। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ। ଆଶା କନକ ଖୁଡି ଠିକ କହୁଥିଲେ, ଆସିଲା ଦିନଠୁ ତୁ ଖାଲି କାନ୍ଦୁଛୁ। କଥା କଣ? କିଛି ନାହିଁ ତ। ଦେଖ ଦେଖ ଆଶା, ସତ ନ କହିଲେ ତୁ ମୋ ମଲା ମୁହଁ ଦେଖିବୁ। ନା ନା କନକ, ସେମିତି କହନି। ତତେ ମୋ ରାଣ ଏକଥା କାହାକୁ କହିବୁନି। ମୋ ଶାଶୁଘର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଭଲ, ସିଏ ବି। ହେଲେ ହେଲେ ମଝିଆ ଭାଉଜ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଇ କାର୍ତ୍ତିକ, ସେମାନେ ମୋ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରନ୍ତି, ମତେ ଅପମାନ ଦିଅନ୍ତି, ଦୋଷ ନଥିଲେ ବି ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତି। ସେଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଘରକୁ ଯେମିତି ଯାଇଥିଲି ସେମିତି ଫେରି ଆସିଛି। ବୋହୁ କିଛି ଜଣା ପଡିଲା? ହଁ ବୋଉ, ମୁଁ ଲୁଚିକି ଦେଖିଲି, ଆଶା ସତ କହୁଥିଲା। ତାମାନେ ପ୍ରତିମା ଆଜି ଯେ ମୋହନକୁ ଆମମାନଙ୍କର ଅଇଁଠା ଖାଇବାକୁ ଦଉଥିଲା। ଜେଜେମା ଜେଜେମା, ମୁଁ ଏକଥା ଦେଖିଥିଲି, ମୁଁ ବୋଉକୁ ବି କହିଥିଲି, ହେଲେ ମୁଁ ଗାଳି ଖାଇଲି। ହଉ ବାବା, ହେଲା। ବୋଉ, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଏ ବୋଧେ ଫୋନ ଦେଖିଥିଲା, ତା ଛଡା ମୁଁ ଭାବି ପାରୁନି ଯେ ଏମିତି ନିଜ କାମ ବି କିଏ କରିପାରେ। ଜେଜେମା ଜେଜେମା, ବଡ ଖୁଡି ନିଜ କ୍ଷୀର ଅଲଗା କରିଦେଇକି ଆମ କ୍ଷୀରରେ ପାଣି ମିଶେଇକି ଆମକୁ ଦଉଛନ୍ତି। ତୁ ଚୁପ କର ତ। ଶୁଣ ବାବା, ଏବେ ଯାଇକି ତମେ ବାହାରେ ଖେଳ। ହଉ। ଆଉ ଶୁଣ, ଏ କଥା କାହାରିକୁ କହିବନି ବାବା। ନାଇଁ। ସତ କଥା କହିବେ, ଚୁପଚାପ ସବୁ ସହିଗଲା, ଟିକେ ବି ପ୍ରତିବାଦ କଲାନି। ପ୍ରତିମା ପାଖରୁ କେତେ ଗାଳି ଶୁଣିଲା, ଶେଷରେ ଚାକରାଣୀ ପାଖରୁ ବି କେତେ ଅପମାନିତ ହେଲା। ତୁ କହିଲୁ ଏ ସବୁ କାହା ପାଇଁ? କେବଳ ଏ ଘରର ମାନ ଇଜ୍ଜତ ପାଇଁ, ଏ ଘରର ମାନ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ। ମୋହନକୁ ସବୁଦିନ ଅଇଁଠା ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଛି ଜାଣି ଆଶାକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଇନଥିବ ବୋଉ। ଅନ୍ୟ କେହି ହେଇଥିଲେ ଏ ଘରକୁ ଜାଳି ପୋଡି ଛାରଖାର କରିଦେଇଥାନ୍ତା। ବୋଉ, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଶୋଇବେ, ମୋହନର ଫେରିବାର ବେଳ ହେଲାଣି। ଆରେ ମୋହନ, ତମେ କାହିଁକି ଆଣୁଛ? ଉଠ ମୋହନ, କୁହ, କହୁନ କଣ ହେଇଛି, କାହିଁକି ଆଣୁଛ? ଭାଉଜ, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଭାଉଜ। ମୁଁ କାଲି ହିଁ ଆଶାକୁ ଆଣିବାକୁ ଯିବି ଭାଉଜ। ଉଠ ମୋହନ, ଉଠ।
ବୁଝିଲ ପ୍ରତିମା, ବୋଉ କହୁଥିଲା ମୋହନଟା କୁଆଡେ ମଦଖାନା ଛାଡି ଦେଇଛି, ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯାଉଛି ଆଶାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଯା ହଉ ଭଲ ହେଲା। ଏବେ ବି ଯଦି ମୋହନଟା ବାଟକୁ ଫେରି ଆସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ। କଣ ହେଲା, କିଛି କହୁନ ଯେ? କଣ ଆଉ କହିବି? ତମ ଭଳିଆ ମୂର୍ଖକୁ ଯେତେବେଳେ ପଣତ କାନିରେ ବାନ୍ଧିଛି ତମେ ବି ଖୁସି ହୁଅ। ଭାଇ ସୁଧୁରି ଗଲା, ବୋହୁ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଛି। ଯାଅ ସାହି ସାରା ମିଠା ବାଣ୍ଟ। ହେଲେ କହିଦଉଛି, ମତେ ଯୋଉ ଅପମାନ ମିଳିଛି ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ନେବି। ପ୍ରତିମା, ତମକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହି ଆସିଥିଲି ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଳିମିଶି ଚଳିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ତମେ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲନି, ବରଂ ଭାଇ କଥାରେ ପଡେ ସବୁ ଓଲଟା କାମ କରିଗଲ। ଚୁପ୍ କର। ମୋ ଭାଇ ନାଁରେ ଯଦି ଆଉ ପଦେ କଥା କହିବ, ମୋଠୁ ଖରାପ ଲୋକ ଆଉ ପୃଥିବୀରେ ପାଇବନି। ହଉ ବାବା, ଆଉ କହିବିନି, ହେଲେ ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନିଅ। ମତେ ତମର ଉପଦେଶ ଦରକାର ନାହିଁ। କଣ କରିବାକୁ ହବ ମତେ ବେଶ ଜଣା। ଆରେ ପୁଅ ତମେ? ପାର୍ବତୀ, ଆରେ ଜ୍ୱାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ହେଲା ବାପା ହେଲା। ବୁଢାଟି ହେଇଥା ବାପା। ଆଉ ତୁମେ ଠିଆ ହେଇ ରହିଲ କଣ? ଶୁଣ, ଶୀଘ୍ର ଯାଇକି ଟିକେ ଜଳଖିଆ ପତ୍ର ନେଇ ହଁ ହଁ, ବୁଝିଗଲି ବୁଝିଗଲି। ବସ ବାପା। ଆଉ ଘରେ ସବୁ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ? ହଁ ବୋଉ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର କିଛି କହିବାର ଅଛି। କୁହ ପୁଅ। ଆଶା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିନଥିବ। ମୁଁ ତା ପ୍ରତି ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି ବୋଉ, କିନ୍ତୁ କଥା ଦଉଛି ଜୀବନ ଆଉ ତାକୁ କଷ୍ଟ ଦେବିନି। ନା ପୁଅ, ବରଂ ତମେ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଅଜାଣତରେ ଆଶାର ଭୁଲ ହେଇଥାଇପାରେ। ଆମ ଗାଉଲିଆ ଗରିବ ଘରର ଲୋକଙ୍କୁ ତମ ବଡ ଘରର ଚାଲିଚଳନ ଜଣା ନାହିଁ ତ? ନା ବୋଉ, ସେ ବଡ ଘରର କଥା କୁହନ୍ତୁନି। ଆଶା ପରି ଝିଅ ତ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆମ ଘରର ବୋହୂ ହୋଇ ସେ କେବଳ ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର ହିଁ ପାଇଛି। ନା ପୁଅ, ସେମିତି କୁହନି। ଭୁଲ କିଏ ନ କରେ। ଆସ ଭିତରକୁ ଆସ। ଆସ ଆସ। ଆଜି ମୁଁ ଯାହା କିଛି ବି କହିବାକୁ ଯାଉଛି ମିଛ କହିବନି। କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମଧୁର ଥିଲି। ମଝିଆ ଭାଉଜ ଓ କାର୍ତ୍ତିକ ଭାଇଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ି ତମ ପରି ପତ୍ନୀ ପାଇଁ ବି ସଂସାର କରିପାରିନଥିଲି। ମୁଁ ତମର ଅପରାଧୀ ଆଶା। ତମକୁ ମୁଁ କେତେ ଦୁଃଖ କେତେ ଅପମାନ ଦେଇଛି, ଆଉ ବିନା ପ୍ରତିବାଦରେ ତମେ ସେସବୁ ସହିଛ। ଆଜି ମୁଁ ମୋ ଭୁଲ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଆସିଛି ଆଶା। ତମକୁ ମୋ ପତ୍ନୀର ଅଧିକାର ଦେବାକୁ ଆସିଛି। ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ଆସିଛି। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଆଶା। ଏଇ ରାତି ଆମ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ମିଳନର ରାତି ହେଉ। ବୋଉ, ଆଶା ମୋହନ ଆସିଲେଣି। ହଉ ହେଲା। ଚାଲ ମୋହନ, ଭିତରକୁ ଚାଲ। ନା ଭାଇ, କାହିଁକି? କଣ ହେଇଛି? କିଛି ନୁହେଁ ଭାଇ। ମୁଁ କେବଳ ଆଶାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ବୋଉ, ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ଆଗେ ନିଜର ପରିଚୟ ଖୋଜିବି, ତାପରେ ଘରେ ପାଦ ଦେବି ବୋଲି। ଭାଇ ଯାଇତା, ଏ ଘର କଣ ତୋର ନୁହଁ? ଆରେ ତୋ ପରିଚୟ କଣ ଆମକୁ ଅଜଣା? ଆମେ ସମସ୍ତେ କଣ ତୋର ପରିଚୟ ନୁହଁ? ଚାଲ ଘରକୁ ଚାଲ। ଆଜିଠୁ ମୋ ବିଜନେସ୍ ତୁ ସମ୍ଭାଳିବୁ। ମୁଁ ବହୁତ ଠକି ଗଲିଣି। ମତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ଭାଇ। ମତେ ଆପଣ ଯଦି ସୁଖୀ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଅନୁମତି ଚାହେଁ। କିନ୍ତୁ ତୁ ତ କାମଧନ୍ଦା ତ ଏଇଠି ବି ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବୁ। ନା ବୋଉ, ମୁଁ ଯାହା କିଛି କରିବି ଏଇଟା ଦୂରରେ ରହି କରିବି। ବେଶ, ତୋର ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା। ହେଲେ ସବୁ କିଛି ବୁଝି ସାରିଲା ପରେ ତୁ ଯିବୁ। ମୁଁ ସବୁ ବୁଝି ସାରିଛି ଭାଇ। ବୋଉ, ଭାଇ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଧରୁଛି, ମତେ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ଛଡ଼ା ମୋର ଏଠିକାର ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗମାନେ ମତେ କିଛି ଏଠି କରିବାକୁ ଦେବେନି। ଏତେ ଦିନ ପରେ
ଯେତେବେଳେ ତୁ ତ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝି ଅବାଟରୁ ଫେରି ଆସିଛୁ এই ମାଟାକୁ ଛାଡି ତୁ କେମିତି ଚାଲିଯିବୁ ରେ? ବୋଉ ମୋହନ ଠିକ ହଉଛି, ତାକୁ ଯିବାକୁ ଦେ। ଓରେ ପୁଅ, ଯା ମୋହନ, ଯାହା ତୋର କରିବାର ଅଛି ତା କର, କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧା ରହିବୁନି। ତୋ ଭାଇ ଏବେ ବି ବଞ୍ଚିଛି, କୌଣସି ସମୟରେ କିଛି ଦରକାର ହେଲେ ଖବର କରିବ। ନିଜ ଦେହ ପାହାର ଯତ୍ନ ନେବୁ। ବୋଉ, ଭାଉଜ ଆଶାକୁ ଦେଖିବେ। ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି ମୋହନ, ହଉ। আসছে ভাই। যা। আজ্ঞা টিকে শুনিবে। ଆଜ୍ଞା এটা হেমন্তଙ୍କ অফিস। ହଁ ସାର୍ଙ୍କ ଅଫିସ ଏଇଟା। କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ମୁଁ ତ ବାବୁଙ୍କର ସାଙ୍ଗ, ଗାଁରୁ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ସାର୍ ଅଫିସରେ ନାହାନ୍ତି। ହେମନ୍ତ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି କି? ବାବୁ ସାଇଡିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ଆପଣ ଭିତରେ ବସନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା। ଆସନ୍ତୁ। হেমন্ত, আরে মোহন, তুই কেତେବେଳେ ଆସିଲୁ? ଆ ଭିତରକୁ ଆ। ଆ। ବସ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଖବର ନ ଦେଇ ହଠାତ୍ କେମିତି ପଳେଇ ଆସିଲୁ? ହେମନ୍ତ, ତୁ ଅନେକ ଥର ମତେ ବୁଝେଇଥିଲୁ, ହେଲେ ତୋ କଥାକୁ ମୁଁ ହସି ଉଡେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଜି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ି ଦେଇ ତୋରି ଭରସାରେ କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ଆସିରେ, ଆଉ କିଛି ନ କରିବା ଯାଏ ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରିବିନି। ଆରେ ସେସବୁ କଥା ଛାଡ, ଆଜି ବି ତୁ ଠିକ ସମୟରେ ଆସିଛୁ। ଘରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ? ତୁ ଗାଁରୁ ହାଲିଆ ହିଁ ଆସିଥିବୁ। ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା, ଚାଲ ସେଇଠି ଖିଆପିଆ କରିବା, ତାପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ନା ଯଦି ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କିଛି ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ମୋତେ ଫୋନ କରିବନି ତୁମେ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ।
कौन पूजा करियो को चललो? हाँ पा एई घरे संतोषी मार पूजा नाटक बंद कर। घर काम केते बेले हबो? शुक्रवार दिन केवल सामान्य डेरी हुए अपा, किंतु अन्य सब दिन मु ठीक समय काम सब सारी दिए। ताहले तू कोन मो पे दया करचो? ललिता जाउछी अपा। लेंबू शरबत गिलास आनिया पे तते केते समय लागुची? हां एनी अपा। दही आनलु बाजारु। आज तरकारी रे दही आ लेंबू दीटा जाक पड़ी। खबरदार कहि दोची। अपा सप्ताह रे गोटे दिन शुक्रवार मोर उपास। ए गोटे दिन तरकारी रे खटा न पड़ले कोन चलिबनी? जदी खाए ताले मोर कोन हे जीव? मु देखिबी तू आ तोर संतोषी मां मोर कोन बिगाड़ी देउछ। अपा तम छड़ा तो घरे अन्य केही खटा तरकारी खाइबा को भल पांतिनी। रांधे हेले नष्ट हुए, मते पुणी अन्य तरकारी रांधिबा को पड़े। नष्ट हेले तोर जाय केते आसे केते? घर खर्च कोन तोर बाप गुरु आछि? ना तोर से मधुआ आ अकर्मण्य स्वामी मासे को मासे पाठी दोची। अपा दया करी मते जा कहबा कथा कुह। हेले मो बाप घर ताको कथा काहे कि उठौछ? सेमान तो तमर किछ अनिष्ट करि नाहंती। मो मुह पर जवाब देलो। मोते सब जणा ए पूजा पूजा बहाना रे तंत्र मंत्र शिखुच नहीं? प्रतिमा तो चुप कर। नियो इटा नियो याको पूजा करबा को दे। जा 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 जाओ। मिस्टर मो कथा टिके सुन। कौन है प्रतिमा? गोड़ कौन बेसी बिंदुची? बेसी बिंदुची माने जीवन छाड़ी जाउची। दियो मुटे घस दो। जोले एबे भल लागिला। बोऊ क्षीर गोटे कथा कहबी? तमे कौन कहब? मु ठीक जानछि तम कथा सुनिबा मोर दरकार नै। प्रतिमा मते लाज लागिलानी। आम बाहागर 8 वर्ष हेलानी
ଆଜି ଯାଏ ମୁଁ ବାପା ହେଇପାରିଲିନି। ଏଥିରେ ମୋର ଦୋଷ କଣ? ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ଆଗରୁ କହିଦେଇଥିଲି ଯୋଉଦିନ ତମେ ଏଇ ଘରୁ ତମର ଭାଗ ନେଇ ଅଲଗା ହେଇଯିବ ତା ଆଗରୁ ଆଜି ମୋ କଥା ତମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ମୋହନ କିଛି ଖବର ପାଇଲୁ? ସେ ଘରୁ ଯାଇ 2 ମାସ ହେଇଯିବ, ହେଲେ କିଛି ଖବର ନାହିଁ କି ଅନ୍ତର ନାହିଁ। ତାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ତତେ ହିଁ କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡିବ। ବୋଉ, ଯଦି ମୋହନ କୋଉଠି ଅଛି ଜଣା ପଡିଯାଏ, ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇ ତାକୁ ନେଇ ଆସିବି। ବୋଉ 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 ଆଜି ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ଶୋଇବିନି, ଆଜି ମୁଁ ସାନ କୁଡି ପାଖରେ ଶୋଇବି। ସବୁଦିନ ତ ମୋ ପାଖରେ ଶୋଉ, ଆଜି କୁଡି ପାଖରେ କାହିଁକି? ଆଜି ଖୁଡି ମୋ ଗୋଡ ଘଷି ଦେବେ, ଯେମିତି ବଡ କାକା ବଡ ଖୁଡିଙ୍କର ଗୋଡ ଘଷି ଦିଅନ୍ତି। ଅଙ୍କନ, ବାପା, ବଡ ଖୁଡି କହୁଥିଲେ ଘର ଭାଗ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ସିଏ ମା ହେବେ। ତମେ ଜଲ୍ଦି ଭାଇ ଭାଗ କରିଦିଅ ନା ବାପା। ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇ ଆସିଲେ ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବି। ବାପା ବାପା ତମେ ଜଲ୍ଦି ଭାଗ କରିଦିଅ ନା ବାପା। ବାପା ବାପା ବାପା। ଜଗନ, ତୁ ବାଇ ହାରୁ ନା କଣ? ଏଥିରେ ୟାର ଭିତରେ କଣଟା ଭୁଲ ଯେ? ଏ ଘରର ମୁରବୀ ମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କଣ ଠିକ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ଯାହା ଦେଖୁଛି ଯାହା ଶୁଣୁଛି ସେଇଆ କରୁଛି। ଆଜି କହୁଛି କାଲି କରିବ। ଅଙ୍କନ, ଆଉ ଥରେ ଯଦି ତୁ କାକା ଖୁଡିଙ୍କ କଥା ଲୁଚି ଲୁଚି ଶୁଣିଛୁ ତାହେଲେ ଦେଖିବୁ। हे ଠାକୁର, ଏ ଘରର ଅବସ୍ଥା କଣ ହବାକୁ ଯାଉଛି? କଲ୍ୟାଣୀ, ଆଶାକୁ କ୍ଷୀର ଦେଇକି ଜଗନ କଥା ବୁଝିବୁ ଯା। ଜେଜେମା, ମୁଁ କଣ କହିଲି ଯେ ବାପା ମୋ ଉପରେ ରାଗିଲେ? ଆଗରୁ ତ କେବେ ବି ହେଲେ ରାଗୁ ନଥିଲେ। ଆଉ ରାଗିବେନି ବାପା, ମୁଁ ତାକୁ ମନା କରିଦେବି। ତୁ ଆଜି ମୋ ପାଖେ ଶୋଇବୁ। ହଉ। ଚାଲ। କ୍ଷୀର ନିଅ। ଆରେ ଇଏ କଣ? ତମେ କାନ୍ଦୁଛ? କଣ ହେଲା? ଏମିତି ଲୁଚି ଲୁଚି କାନ୍ଦିଲେ ଲାଭ କଣ? ଆମ ଦୁଃଖ କଣ କମିଯିବ? ଅଙ୍କନର କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଅପରାଧୀ ମନେ କରୁଛି। ମୋ ପାଇଁ ବିଚର ଅନନ୍ତ ଆଜି କଷ୍ଟ ପାଉଛି ଜାଣି ମୁଁ ନିଜକୁ କ୍ଷମା ଦେଇପାରୁନି। ହେଲେ ତମେ କଣ କରିପାରିବ? ଯଦି ତାଙ୍କ ସୁଖ ପାଇଁ ତମେ ଭାଇ ଭାଗ କର, ତାହେଲେ ବାପାଙ୍କୁ ତମେ ଦେଇଥିବା କଥା। ହଁ କଲ୍ୟାଣୀ, ମୁଁ ଅସହାୟତା ହେଇଥିବି। ଯଦି ଭାଇ ଭାଗ ହୁଏ ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା କଥା ରଖିପାରିବିନି। ବୋଉକୁ ବଡ କଷ୍ଟ ହବ। ଆଉ ଭାଗ ନହେଲେ ବିଚରା ଅନନ୍ତ ସାରା ଜୀବନ କଷ୍ଟ ପାଇବ। ହେ ଭଗବାନ, କଣ କରିବି ବୁଝିପାରୁନି। ଗୋଟାଏ ବାଟ ଅଛି। କଣ? ଅନନ୍ତକୁ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇ ଆମେ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି କାହିଁକି ଚାଲି ନ ଯିବା? ଆମେମାନେ ତ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଚଳି ଯାଇପାରିବା। ତମ କଥା ବି ଭାଙ୍ଗିବନି, ଆଉ ଅନନ୍ତ ବେଶ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ବୋଉ? ମୋହନ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ନିଶ୍ଚୟ ଫେରି ଆସିବେ। ତା ଛଡ଼ା ବୋଉଙ୍କ ଆଖିରେ ତ 3 ପୁଅ ସମାନ। ଆମର ଯେତିକି ଅନନ୍ତର ବି ସେତିକି। ଆଉ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବୋଉଙ୍କର ଏଇଠି ରହିବା ଉଚିତ। କଲ୍ୟାଣୀ, ତମ ପରି ପତ୍ନୀ ପାଇ ମୁଁ ସତରେ ଧନ୍ୟ ହେଇଛି। ବେଶ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲା ପରେ ଆମେ କାଲି ରାତିରେ ଏଇଠୁ ଚାଲିଯିବା। ତମେ କ୍ଷୀର ପିଇନିଅ, ମୁଁ ଅଙ୍କନକୁ କ୍ଷୀର ଦେଇ ଆସୁଛି। ए पोस्टमैन तो साइकिल सेट रखिए ठीक है आ ଆଜ୍ଞା ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା।
अरे ये घरे पोस्टमैन कौन काम मोर चिट्ठी नहीं तो कहार नहीं आज्ञा गोटे रेजिस्ट्री अच्छे रेजिस्ट्री देलु पेन देलु नियंतु ଆଉ ଶୁଣ ଟିକେ ରହ ଏଇ ପଇସା ଏ ଟଙ୍କା ନବାର ଅଛି ଯଦି ଏଇ ଲୋକ ନାଁରେ ଚିଠି ପତ୍ର ଆସିବ ଆଉ ତୁ ମତେ ଦବୁ ତାହେଲେ ପ୍ରତି ଚିଠି ପଛରେ 100 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପାଇବୁ କଣ ବୁଝିଲୁ बुझीगले आज्ञा କାହାକୁ କହିବୁନି नाई आज्ञा ଠିକ ବୁଝିଲୁ ତ बुझीगले आज्ञा ନେ ଯା आसुची आज्ञा ହଁ କଣ ଅଛି ରାତ ଆମେ କୁଆଡେ ଯିବା ନା କଣ? ହଁ ବାବା ଆମେ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବୁ ଆମେ କଣ ଏଠିକି ଆଉ ଆସିବାନି? ଜେଜେମାଙ୍କ କଥା କିଏ ବୁଝିବ? ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବି ସାଥିରେ ନେଇଯିବା ବୋଉ। ନାରେ ପୁଅ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ରହିବାକୁ ଦେ ତୁ କଣ ତୋ ବାପା ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ? ନା ନା ବୋଉ ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। ମୋ ଖେଳନା ସବୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବି ବୋଉ। अंकल ना पुओ सब एइट ठीक ଅଛି ବାପା ହେଲେ କଣ୍ଢେଇ ତ ନେବି। ନାରେ ମୁଁ ତତେ କିଣିକି ଦେବି तमे कांदुछ चल ଚାଲ बाबा कार्तिक ବୋଉ तमे प्रतिमार बड़ भाई ହେଇକି ବି ଆମକୁ କେତେ ନିଜର କରି ନିଛ ଏଇ ଘର ପାଇଁ କେତେ କାମ ନ କରୁଛ ହେଲେ ପ୍ରତିମା ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖୁଛ ତ କଲ୍ୟାଣୀ ନିହାତି ମଫସଲ ଘରର ଝିଅ ହେଲେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିକି ଆମକୁ କେତେ ନିଜର କରି ନେଇଛି ତମେ ପ୍ରତିମାର ବଡ଼ ଭାଇ ତା ବାପା ସମାନ ସେଇଥିପାଇଁ ତମକୁ କହୁଥିଲି ତମେ ଟିକେ ତାକୁ ବୁଝାନ୍ତନି ବାପା ବୋଉ ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ବୁଝେଇଛି ଆଉ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିଛି ଯେମିତି ସେ ବୁଝିବ ଯେମିତି ପାଞ୍ଚ ଆଙ୍ଗୁଠି ସମାନ ନୁହେଁ ନା ସେଇ କଥା ହଉଛି ବୋଉ ହେଲେ ଆପଣ ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ସବୁ କିଛି ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏ ଘରକୁ ଠିକ ଲାଇନକୁ ନେଇ ଆସିବି କଣ ହେଲା ମା କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ କଣ କଲ୍ୟାଣୀ ଘରେ ନାହିଁ କି କାହିଁ ସକାଳେ ତ ତାକୁ ଦେଖୁନି ଅପା ଅପା ଘରେ ଥିଲେ ତ ଦେଖିବେ ବୋଉ କୁଆଡେ ଗଲା ଚିଠି ନିଅନ୍ତୁ ପଢନ୍ତୁ ତମାନେ ଏମିତି କେବେ କରିପାରିବେନି କାହା ଭରସାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାଡି ଚାଲିଗଲା ବୋଉ ବୋଉ ଅପା ବୋଉ
बड़ भाई ये कौन कल हम मन को अनाथ कर चली गल आशा तू बहू को संभाल मु ब्रदर इन लोग नहीं बड़ भाई को खोज जाऊँ जमा व्यस्त हबनी है गली आउ आइली मो पूजा रे कौन बोलतिला मां ए भाईसरे मते की दंड देला मां मो की पाप करथिले मोरे राम पर पुआ सीता पर बोग मोटा कहीं के ले गलो हम देह तो बेसी खराब हेलानी आज के 4 दिन है पेट को दाना टी भी जाइनी एठी अनेक लोक काम करछन्ती देखुची जदि किछि काम मिल जाए तमे एठी विश्राम करो मु आसुची अंकल तू बापा को देखुथिबी अंशुघात अनेक लोक जीवन हानि हवा कथा है कौन करा गरम जा पड़ुची आज्ञा नमस्कार 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 कहतु कौन दरकार मु सब जिन जगई देवी घर तैयारी कौन चलची घर आपन पाखे किछि काम थिला सेही कथा तो मु पचारुची कौन आपन दरकार कोठी आपन को देखिला पर मन होउची आपाट सिटी कोप कोड देखिची ठिया रे काई बसनाती बस तू बस 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 ए जा क्यों आनी दी अबे पचार तू कौन जा मैडम भाई जाने क्या जा मो स्वामी को देह भारी खराब आज की 4 दिन हेलानी तांको पेट को दाना टी भी जाइनी आम हाथ में पैसा टी भी नहीं जदि किछि काम करबा को दियंते कौन हला तमे काम करिवो स्टोन क्रशर रे देखिबा को तो बड़ घर लागु हाँ मोर घर संगे कौन अच्छी मोर काम दबा कथा मु काम देबी ए जा 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 ताको पे क्षीर गिलास नहीं आ आपन को अशेष धन्यवाद काई की मनीष जदि मनीष काम रे न आसिला से की मनीष मु तुमको सहाय्य करी तमे मते सहाय्य करिवो ये तो संसार नियम अरे टुका एटिका ना जा कालिया कहि दबु 2 नंबर झुंपुटा खोल दबो से सेट रहबे आ तो कहबू तांकर जेमति कोनोसी प्रकार असुविधा न हुए तमे जा आज तू सही घर रहइबो आ काली आसी जॉइन करबो काम रे जा जा आसना आसा जा ये मन खोजु थाई जहा काले प्राप्त हुए ताहा देखा जाऊ के जाने गोविंद को गति झूला को ठेली चली सत गोविंद दया हम झूला मो पानी रे पड़िब सड़ा मनीष भाभी केरेना गुथी बाड़िया मारियो बोली हेले ये जमती होउची सती सावित्रीटा मनीष केते दिन तेरेना को अनी बस्तब सते तेरेना बुड़ीबो मु खांच मारिबी मते बड़ कष्ट हेलानी आज्ञा मेते किछि कहले की जाबे सड़ा मो कथा मते बइलानी कहूची कोन ना मते कोन कहले की आ कोटा घरे लुण छिटा दे ना नले मारी तो मुंह भागी देबी मला मोर एमती क्यों कुछ गला मो मुंह भागी दो बोली कहूच हो हेला मो पाउना तो मते दे दियो मु एटु चली जीवी आ मु एटु रहबिनी अबे जाऊ पड़बे मु छतरा दे जा नले मो गोरा बदन कळा पड़बो मु जाऊ के आलो ये कल्ली आ ए ठीक है
कौन आज्ञा मत डाकिले हेलो तो गेरस्त कहीं आज भी तो काम को आसिला नहीं तांको देह बहुत खराब देह तो मोर भी खराब हेले मु भी तो काम को आसुची आ जेमिति हेले तो काम करबा को पड़िबो अवश्य तो दुख मु बुझुची हेले तू मोटे चिंता करना मु प्राय अछि टंका पैसा टू आरंभ करी औषध पत्र पर्यंत जहाँ जते दरकार मते खोलिगिर कहबो मोठ आसी नै जिबुल जा तते छुट्टी होई देली जा आज्ञा आपण भारी भलो मु आसुची जा जा भलो ना मंद से कथा तू परे बुझिबू एते दिने माछटा कंटारे लागि स्वामी देह खराब औषध नाही कि औषध किने पाखरे पैसा नाही एतिकी बेले मो औषधटा ठीक काम करिवो एमिति घोर पाप आ अनर्थ मो द्वारा केमिति हला मा केमिति हला शिव भाई और पार्वती भाउज मो ऊपर जो विश्वास रखिथिले जे तांको झियो पई जा करिवि भलो करिवि से विश्वास रे मो विष देछि मा हो मा किछि दक्षिणा पाइबा लोभरे मु आशा परि निरीह सरला झियो को बलि दे देछि मा मु पापी मु पूजारी नुहे गोटे पाखंडी माँ तू तो द्वार अवतार माँ मो जीवन नेले नहीं जा माँ हेले माँ मो पापर दंड झील को देना माँ माँ संतोषी तू तो दयार सागर तो भक्तर लाज रख सुन से माने आसिले तू तंको आदू छाड़ीबुनी ओके सैला अपन को पूजा हाँ पा एबे कान खोली सुन पूजा पूजा नाटक सब बंद कर आउ ए सब चलिबनी ए घरे बहु आपण चुप रहतु आज चु ए घरे सिया हबो जा मु चाहिबी ए चल घरे अन्य काम शेष कर तापर रंधा रंधी हबो बहु तू मुंडा ठीक अछि त ये जदि ए घरे काम करिबो
ललिता कण ए घर पाटरानी हबो आजिठु से खाली मोर आउ भाई का काम करिवो हेले आपण कोन करचुंती दिन सारा बसी बसी अल्प बहुत घर काम कले आपणकर स्वास्थ्य भी भल रहिबो नहिले एमती बसी बसी जदि खाइबे ताले आपणक आयुष भी कमी जीवो अरे कौन है माँ आ माँ आ भीतर को प्रतिमा आशा माँ हवा जाऊँगी माँ संतोषी तुमको कोटि कोटि प्रणाम आज जदि जगन मोहन थाते विष खाई आत्महत्या करते प्रतिमा आज जे तू माँ हेनु बोले तू तापर ईर्षार चलुचु ईर्षारे खाली कौन मु जलुची जे भी सुनिबा आशा माँ हवा जाऊँगी बोली ईर्षारे जली पड़ी पाउस रहिछिबो तू चुप कर प्रतिमा आज अनंत आसु वर्तमान डके पठंतु आ सुनंतु ए खुशी खबर जे अन्य काहर पाप को गर्भरे धरी ये माँ हवा को जाउची हेलो ए आलाजुकी एडे निरीह सरल झियोटा पर एते बड़ा कलंक लगाय पे तते टिके लाज लागुनी बाबू जे लाज करिबा कथा से जदि करूनी ताले मु काई करबे हेले मु तो कोनसे पाप करनी बो पाप करिनु बो पचारंतु आपणकर ए गेली बोकु बाहागर परे यार स्वामी आको केबे हेले स्त्री हिसाब रे ग्रहण करिछि कि बहु ए सब को कौन सुनिछि बहु हाँ बहु सेते बेले से मते पत्नी रूपे ग्रहण करि नथिले सुनिले ना एबे पचारंतु ए कलंकिनी को काहार पाप धरी बुलुछि पाप नुहे बहु से जेते बेले हम गाँ को जाइथिले सेते बेले मते पत्नी अधिकार देइथिले एबे पुणी गोटे नुआ मिछ मोहन एठी नहंती तो केबे फेरिबे भी ठिकाना नहीं से एठी थिले आ मोह को भी चाहि नथांते बो आपन को मु कहि दउची आको वर्तमान घर धक्का दे बाहर कर दियंदो मो संभाली कथा को प्रतिमा तू जेमते ए घर गोटे बहु आशा भी सेमते ए घर गोटे बहु मोहन निजे देखि तो गाँ एठुक नहीं आसथिला आ मो दायित्व रे ताको छाड़ी की जाइछि आ मु थाउ थाउ ए घर एमती काम केबे भी करबा को देबी आशा पर मोर पूरा भरोसा अछि दरकार पड़ले से घर पे जीवन दे दबो हेले एमती कदर्जे काम से केबे भी करि परबेनी आमा आ तो रूम को आ जानतु सुनंतु सारा शहर रे खुशी खबर अन्यर पाप को गर्भरे धरी कि माँ हवा को जाउछि ये कलंकिनी ये कुळाटा आकु धक्का दे घर विदा कर दियंतु कलंकिनी ना ना मो कलंकिनी नुहे मो कुळाटा नुहे ए सब मिछ हे बा संतोषी मते को जन्मर दंड दउछ बा मते को जन्मर दंड दउछ अरे तमे केतेले आसला प्रतिमा तमे आज सुंदर दिसछ ना चौठी राति दिन भी लागु नथलो देत लाज लागुनी छाड़ो छाड़ो मो छाड़ो ओहो प्रथम झियो सहित कथा हेबी झियो कहीं की पुओ भी तो ही पारे पुओ ना झियो मु बुझी कहूची छाड़ो कुतु कुतु लागुची आसो ना आसो परा कहूची आसो प्रतिभा 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 कौन है प्रतिभा कांदोनी भाउज कांदोनी
ଏମିତି କାନ୍ଦିଲେ ଛୁଆଟା ଫେରି ଆସିବ? କାନ୍ଦୁନି ଭାଉଜ, ଏମିତି କାନ୍ଦିଲେ ଆଉ କି ଖରାପ ହବ? ଏଇ କାର୍ତ୍ତିକ ବାବୁ ଆସିଲେ। ମୋ ସିଷ୍ଟର କାନ୍ଦୁଛି, କଣ ହେଇଛି? ଭାଇ ତମେ କୁହ, ଲଳିତା ଯାହା କହୁଛି କଣ ସତ? ହଁ ସିଷ୍ଟର, ଆଜି ମିଲ୍ର ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ସେଇ କଥା କହୁଥିଲେ। ସେ ଡାହାଣୀ ତାକୁ ଖାଇଯାଇଛି, ସେ ମୋ ଭଣଜାକୁ ଖାଇଯାଇଛି। ଆଶା, 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 ଆସୁଛି ଅପା। କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ? ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲି, ତମ ପାଇଁ ଭୋଗ ଆଣିଛି। ମୋ ପାଇଁ? ହଁ ଅପା। ବନ୍ଦ କର ତୋର ଡ୍ରାମା। ଡାହାଣୀ ତୋର ନିଜର ଆଉ ମୋର ଛୁଆ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ବି ତୋ ପେଟ ପୁରିଲାନି। ଅପା ଏ କଣ କହୁଛ? ମୁଁ ତ ମା ସନ୍ତୋଷୀଙ୍କ ନିକଟରେ ତମ କଳ ଆଉ ଥରେ ହସି ଉଠୁ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ଆରେ ରକ୍ ତୋର ଭୋଗ। ତୋ ସନ୍ତୋଷୀ ମା ପୂଜା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଫେରେଇ ଆଣି ପାରିଲା? ତୁ ମୋ ସିଷ୍ଟରର କୂଳ ଭର୍ତ୍ତି କରିବୁ? ତୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର କରି ଏ ଘରର ସତ୍ୟାନାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ଆଜି ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି। ସତ କହ, ସତ କହ। ଅପା ମୁଁ ସତ କହୁଛି ଅପା, ମୁଁ ସତ କହୁଛି। କହିବୁନି ପଥରରେ କଣ କରୁଛୁ? ସତ କହ, ସତ କହ, ସତ କହ, ନ ତତେ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବି। କାହିଁକି ମାରୁଛୁ ତାକୁ? କଣ ଦୋଷ କରିଛି ସେ? ଆମା ଉଠ। ଏ ଡାହାଣୀକୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି? ପ୍ରତିମା, ମନରେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ତୁ ସେୟା କରି ଚାଲିଛୁ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ଭୟ କର ପ୍ରତିମା, ଟିକେ ଭୟ କର। କାନ୍ଦୁ ନା ମା, ଆଉ କାନ୍ଦୁ ନା। ଆସ ଭାଇ, ଆସ। ଏମିତି ବଞ୍ଚିବା ଅପେକ୍ଷା ମରିଯିବା ହିଁ ଭଲ। ନା ସେମିତି କଥା ତୁ ଆଉ କହନା। ଏତେ ବଡ କଳଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ନେଇ ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି? ମୋହନ ଆସିବା ଯେ ତତେ ସବୁ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ସହିବାକୁ ପଡିବ ନା। ମା ସନ୍ତୋଷୀ ତୋ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ କୃପା କରିବେ। ମା ସନ୍ତୋଷୀଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ପୁରା ଭରସା ତୁଟି ଗଲାଣି। କି ତ୍ରୁଟି ରହିଗଲା ତାଙ୍କ ପୂଜା ଆରାଧନାରେ, ଭକ୍ତିରେ? ନା ଆଜି ଯାଇ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଖବର ମିଳିଲା ନା ସେ ନିଜେ ଆସିଲେ। ନା ମା, ସେମିତି କଥା ତୁଣ୍ଡରେ ଧରନା। 16 ଶୁକ୍ରବାର ବ୍ରତର ଏଇଟା ହଉଛି ତୋର ଶେଷ ପାଳି। ମୋର ମା ସନ୍ତୋଷୀଙ୍କ ଉପରେ ପୁରା ଭରସା। ଦେଖିବୁ ଆମର ଦୁଃଖର ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ଦୂର ହବ। ଚାଲ ମା, ଆଉ କାନ୍ଦନା। ତତେ ମୋହନ ରାଣ ତୁ ଏମିତି ମରିଲା ହଜିଲା କଥା ଆଉ କହିବୁନି। আমা এটি বস। কান্দ না মা, ধৈর্য ধর। কেমিতি ধৈর্য ধরিব? আপন তো নিজে জননী। जो स्त्री स्वामी घर छाड़ी चली गला परे कौन सी खबर न था। जो मार पेट भितर पिलाटा को मारी दिया जाए आ जहाँ को कुलाटा खुआ जाए से स्त्री
କେମିତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବ ବୋଉ କେମିତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବ ତୋ ଦୁଃଖ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ମା ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ଏମାନେ ତୋର ଟିକେ ବି ଅନିଷ୍ଟ କରିପାରିବିନି ମୁଁ ମନ କହୁଛି ମୋହନ ଚଞ୍ଚଳ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବ ଦେଖିବୁ ଦିନେ ଆମ ଏଇ ଘର ଖୁସିରେ ହସି ଉଠିବ ତୁ ଶୋଇପଡ଼ ମୁଁ ଦେଖେ ଅନନ୍ତ ଆସିଲାଣି କି ନାହିଁ ମା ତୁ କଣ ଏମିତି ଜୀବନ ବିତେଇବା ପାଇଁ ମତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲୁ ମୁଁ ଆଉ ସହିପାରୁନି ମା ମୁଁ ଆଉ ସହିପାରୁନି ଏମିତି ଜଳି ଜଳି ବଞ୍ଚିବା ଅପେକ୍ଷା ମତେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା ମତେ କଷ୍ଟମୟ ଜୀବନରୁ ମୁକ୍ତି ଦେ ନହେଲେ ତୋ ଉପରୁ ମୋର ଭରସା ତୁଟିଯିବ ଭରସା ତୁଟିଯିବ हे माँ संतोषी एबे तू ही आम साहा भरोसा पुत्री तो दुखर दिन सरी आसुची तो स्वामी भलरे अच्छी आसंता शुक्रवार मो व्रतर शेष शुक्रवार या परे तोर सबू ठीक हो जिवो पुत्र उठ तो बो बड़ भाई भाउज और मो पूजारिणी कष्ट अछंती से मानको तोर साहाय्य लोड़ा तू एई मुहूर्त रे घर को फेरी जा हेलो ओ मोहन हेलो हेमंत भाई गोटे अलौकिक स्वप्न देखली रे स्वप्न स्वप्न रे माँ संतोषी मत आदेश देले हाँ घर को जावा ओह हठात मो निद भांगिला बेलू देखिली जे बिछଣା सारा फूल पड़ी तू सत कहू तू शीघ्र आ प्लीज तेरे तू गोटे काम कर तू शीघ्र रेडी हो जा मु गाड़ी लेके आउसी हाँ हाँ आम ही नहीं ओके बेसी खराब लगुची हाँ कल्याणी प्राण छाड़ी जाऊची आउ सही होनी मु देखुची जदि किछ औषध मिल जिवो ए पाख दुकान रे तो मिल पारे एत राति रे तमे एकुटिया तमे व्यस्त होनी मु गनी आ आसिली साड़ भरे 18 खराब लगुची बापा 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 वो कहीं बो औषध पे जाइछ रे बापा जा सोई पड़ 55 सिटी बड़ा बाटी सेंटर कपोड़ू सीधा 110 किए हेलो तू एते राति रे आसिलु हौ आसिलु खूब भलो कलु जाहु एते दिने मुंडे रे तोर बुद्धि पसिला मते बहुत भलो लागिला एमदी सब कथा आस्ते आस्ते धीरे धीरे बुझी जिबा कथा ना होबा कथा ना बसनो बा 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 बाला बा बा
आज्ञा मो स्वामी को देह बहुत खराब मते टिके दया करंतु मोर किछि पैसा दरकार तांको छडा मोर केही नांती ये पागिल टाकिलो मु कोन मरि जाईछि एटी जेते लेबर काम करछंती से सब मो निज लोक मो दुख तांको दुख तांको सुख मो दुख केते टका दरकार 100 टंका ले बन्नु होंदा किलो 100 टका कहछु 200 टका दउछि नै जा आ मो पाखरे औषध अछि ताकू भी नै जा ता खाइबा को दबु चल मो सागे चल चल बाट छाड़े आसुन भीतर को हाल टंका देबी औषध देबी सब दे देबी जा सेठ बो 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 जमा व्यस्त हो ना सेठ बो टंका आनुची এই নে ধর টকা ধর तमे एठी मोहन सब भाग्यर केड़ा मोहन से सब कथा भरी तम भाई का जीवन विपद रे मो संख्या चंद्र को रक्षा कर मोहन भाई का भाई शीघ्र चलो भौजी देखिला ये आश्चर्य देखो कौन की देखो भाई हाँ भाई तू आसुच हाँ एबे मु मरि गले भी मोर किछि दुख नै रे ना भाई एबे कथा पड़ता समझ बैंक धर चल नहीं भौजो अंकुर को लेके आसो
देवादिदेव परम पितामह महादेव को श्री गणेश पुत्री संतोषीर प्रणाम। पितामह आज पवित्र शिवरात्रि समस्त मर्त्यलोक और देवी देवता आपणकर रुद्राभिषेक करुछंती। मोर पूजा मध्य ग्रहण करंतु। कुआड़ जाउछु? पूजा करिबा पई। तू जाई परिबनी? ना अप्पा आउ अत्याचार करनी। एइटा मोर शेष शुक्रवार, मते जीवाकु दियो। मु कहली ना तू जाई परिबनी? आजिठू तोर संतोषी मां पूजा बंद। ना ना अप्पा सेमिति कहनी। काली राति रे संतोषी मां मते दर्शन देई कहले एइटा तोर शेष व्रत, या परे सब ठीक हे जीवो। सुनिले तो समझते ये कौन कहूची? संतोषी मां आकु कोड़े काली रात रे दर्शन देथिले। आउ पुनी कहले कोड़े सब ठीक हे जीवो। ई डहाणी मो शोक तो खाइची। एबे बुली बुली साई पड़सार सब छुआ को खाइबो। कुहा कौन करबा? कौन करबा ए डहाणी रे कुहा? हाथीपुटा मो घर विषय निष्पत्ति नेबे तमने के? बाबू वर्तमान रे आपण या सब के कथा कहछथि। जणा पड़ुची ए डहाणी तंत्र मंत्र करी आपण को भी ता अक्तियार को नहीं आछि। के कोन करिछि आ एबे के कोन करूछि मु सब जाने। बहु तू जा मंदिर को, मु भी देखिबी तते मंदिर जीवा को के अटकौछि। मु आउ ये कार्तिक मो मुह खोलिया को चेष्टा करनी। काहे कि बा निजर अपमान करबा को चाहूछ? हमरे घर भांगीबार मुख्य खलनायक होछ तमे दी जण। हाँ हाँ मु खलनायक हेले ये किए कहिबाकू घरर बहु, किंतु लोके कोन कहउछंती? कोन कहउछंती? डाहाणी ये घर को आसिला परे मोहन घर छाड़ी चली गला। परे परे भाईना कल्याणी आउ अंकन ए घर छाड़ी गले। आउ तापरे ये निज गर्भ छुआ को खाइला, मो भणजा को खाइला। आउ एबे मु ए घर को निश्चिन्न करबा पई ताकू छाड़ देबी? कदापि नुहे, कदापि नुहे। एई सब पई कोन ये दाई? आउ नले किए आपण ये ना मु? मिछ डाहा मिछ मते जीवाकु दियो। जीबू 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 मु भी देखिबी ताते के जीवा को दब। ललिता धाता कर दीतो भाई ए लेंबू शरबत नहीं ताको जबरदस्ती पिया। प्रतिमा ए का कर छाड़ दे कार्तिक मत एमती अन्याय करनी। धर्म सहित माने खेल छ देखिबे यार परिणाम तुमको निश्चय भोगिया पड़िबो। कार्तिक प्रतिमा एमती अन्याय कर धारू छाड़ी दे भाई कर नहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। ले कोटे को दे। हे मां संतोषी तो पूजारिणी रो लाज रखमा। पूजारिणी रो लाज एई लेंबू शरबत पीले ठीक है। एईटा होची गोटे इमरजेंसी ट्रीटमेंट। नहेले मु तो जबरदस्त पे देबी। ई होची हे मां संतोषी मते रक्षा कर मां। मु आपण पाद धरुची। इदे पाद तो कोन धरि पाद को ललिता धरिची। ई ई देखौची इबुनी तो जबरदस्त पे देबी इबुनी। आपण तो अंतर्जन आपण को कौन बा अजणा। आज शुक्रवार एवं पवित्र महाशिवरात्रि भली दिन मोर एक निर्बल असहाय पूजारिणी 16 शुक्रवार व्रतर शेष शुक्रवार। किंतु मर्त्य लोकर किछि पापी माने ता व्रत खंडन करने को चेष्टा करिसंती। से असहाय पूजारिणी को मो साहाय्य मिला सेथिपाई मु विचलित। तेणु मते मर्त्य लोक को जाई से पापी मानकु तांको पापर दंड दे धर्म रक्षा करने को हेबा। तांको पापर दंड निश्चय पाइबे।
करथिले या को अटकाउनी बनी तमनकर पापर फल पाइगले त गोटे पूजाणी को अटकाइबार फल पाइगले त तमे समस्त ताकू क्षमा मागो मां संतोष को क्षमा मागो जदि ए सत कहूचे आउ सतरे ए जदि पूजारिणी ताहले ताकू आज ए संतोषी मां मंदिर आम मान को प्रमाण देबा हेबो कोन कहउछ भाई माने चल डाणी पुत्री तो पूजा आराधना आज सफल होइछि मु तो ऊपर प्रसन्न मु तते पर देबाकू चाहे माँ कौन चाहूछु पुत्री माँ तू मो प्रार्थना रे संतुष्ट है मते दर्शन देलु माँ मो जीवन सार्थक हैला मोर अब कोड दरकार माँ मते आशीर्वाद कर माँ मते आशीर्वाद कर मो आशीर्वाद सदा तो पई रहिछि पुत्री हेले तू आउ किछि मांग तू कहा सहित कथा कहूचु माँ बो माँ संतोषी माँ को सहित मु कथाबार्ता करूछि माँ संतोषी कहीं से तो कहीं मते देखा जाऊ नांती ये मिछ कहूचे एबे आउ गोटिए नुआ नाटक करूची अरे संतोष माँ केवल या सहित कथाबार्ता होउतनी काई आम सहित कथा होनांती हां ओ भाई माने आउ काकू संतोष में देखा दउछंती नहीं ये पापी ये पापी हां ना कोन कहउछ भाई माने हां हां माँ ए कोन होची बा तू जदी सतरी मते बर जाचुचु तेबे मोर गोटिए प्रार्थना तू एमानु को क्षमा करि दे समस्त को दर्शन दे माँ मो परिवार समस्त को पुनर्जन्म दे माँ ए मोर विनती पुत्री ए समस्ते पापी एमानक मनरे श्रद्धा और भक्ति किछि नाही निजर स्वार्थ पई एमाने समस्ते हेले तो दुखर कारण
ମୁଁ ଏ ପାପୀମାନଙ୍କୁ କଦାପି କ୍ଷମା ଦେଇ ନଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତ ଯେ ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ବଡ଼, ତେଣୁ ତ ଅନୁରୋଧ ମୋତେ ରଖିବାକୁ ହେବ। भाई भाई गोड़ा ठीक है गला, गोड़ा ठीक है गला भाई। देखो देखो मो गोड़ा ठीक है गला भाई। मो हाथ तो भी ठीक है गलानी। हे देखुनु देख धन्य भाई आमी गोटे पूजारी प्रति बहुत अन्याय करथिले ना भाई। चलो भाई आमी मां संतोषी आओ आशा पाखरे क्षमा मांगी नबा। संतोषी माता की जय, संतोषी माता की जय, संतोषी माता की जय। आशा तमर संतोषी मां प्रति भक्ति और निष्ठा पाई आम घर पुणी हसी उठी। हाँ आशा, मोहन ठीक कथा कहूँ। तोरी भक्ति और निष्ठा पाई आम घर सुख शांति मान मर्यादा सबू फेरी आसी। ए संसार रे जी भी तो परे निष्ठार सहित 16 शुक्रवार पालन करी व्रत रखिब ताहले तार मनस्कामना निश्चय पूरण हब। जय मां संतोषी। जय मां संतोषी। आशा मते क्षमा कर दे। तू भी आज मो पाई प्रतिमा परी बो मु भी आज 16 शुक्रवार करी। भाई तमे भी काहे मो मनस्कामना पूर्ण करने पाई। ठीक कहली ना बो। बो चलो बड़ भाई पाखु जी से घरे अच्छा देह भारी खराब। चलो शीघ्र जा चलो।